pulsiras para dili maperwisyo kung magngipon. Unya, napoy pulsiras pangpaswerte. Okay ba na, Brad? Ang tubag dili gyud. Puwera pa kanang puwera usog kana may nang buyag na sa ato usog ug balis man na sa Tagalog no. So kanang kontra usog o kontra buyag, so mga pampaswerte kanang tanan gidili gyud na siya sa Ginoo. Ug ang teksto sa Biblia na kamo na lay pakli Deuteronomio 18:10 hangtod sa 11, Colosas 2:8, Catechism of the Catholic Church, paragraph 2116 to 2117. Klaro gyud na nga kanang mga butanga usa na kadakong pagluib sa atong relasyon sa Ginoo. Mao na nga kay supak man na siya sa unang sugo, mao na nga makonsider bugat na siya nga sa. Mo bro, kinsa ning kasagarang mayawaan din he. Ngano nayawaan man ning ahong anak kami brad na atake man may sayawa nga di man may mga kriminal, di man may kawatan, wa man may mga bet, pero kay gisupak nato ang unang sugo. Daghan nato nga mga supak sa unang sugo nga atong gisupak, mao na nga ang kanang mga buhat nga supak sa unang sugo. Kana siya number 1 na siya nga doorway sa yawa. Mao na makasod sa atong kinabuhi. So pampaswerte, posible maswertihan ka balik 7 ka tuig. Ang imong negosyo mo boom sod sa 7 ka tuig, but after 7 years, na gitawag og year of retribution. Ana na nimo ma-feel nga grabe nga financial oppression, relational oppression o kaha mga health problem. Ngano man kay nakautang ta sa yawag kaayuhan ug ang yawa dili mohatag og serbisyo nga libre, naa gyud nay bugti. Mao na ito bag. Okay, dugang pangutana, Brad. Unsa ang correct way sa pag-renounce? Mag-renounce sa adoration or pagkahuman sa pagpangalawat? Kay ako mag-deliverance every night, dayon mag-renounce ko. So ang recommendation ni Father Sikia tubangan sa adoration, pero wa na magpasabot nga sayop ang renouncement sa asa nga lugar. Kung para nimo base sa giya sa Espiritu Santo kay kanagong pag-ampo, na siya inspiration sa Holy Spirit. So pananglit layo so kag adoration, unsa gusto kang magampo sa renouncement, pwede ra ka sa imong altar. Anywhere pwede nimo na himuon basta kay naa ka sa disposisyon nga gaampo ka. Ang imong intention o attention mapunting sa Ginoo, wa nay problema. Pero mas i-encourage nga diha sa Adoration Chapel kay nasayod man gyud ta nga diha sa Adoration Chapel o atubangan sa tabernacle si Kristo gyud na direkta ta face to face ta nakigatubang sa presensya sa atong Ginoo. Pero wa pod na magpasabot nga mga renouncement nga gihimo nga dili sa adoration sayop. Bisan asa na duha puro na sakto. Mo nito ba? Ang yang follow-up, Brad, unsa kuno ang prayer sa self-anointing? Self-anointing, unsa kuno nga prayer gamiton? So mas mayo tingali nga ug naa kay handbook karon isulti na sa deliverance minister nimo unya kay para matudluan kaniya asa ana nga handbook nga pwede ka maghimog anointing. So although naay gi-post ni Father Darwin sa iyang Facebook, iyan ang gi-pin, kuan mo nga naay mga prayer ito nga kanang gitawag anointing of senses. Actually wala na sa handbook ni Father Sikia. Wala na sa mga handbook nga ibaligya dire. Gi-post to ni Padre, pwede to nato himuon katong kanang anointing sa eyes, kanang una sa forehead. I sign you in the forehead. I sign you in the eyes. I sign the ears, the shoulders, hands. So kana siya naa na gi-post ni Padre sa iyang timeline. Mo to ito bag. Brad, kining magpa-porsyento o kwarta, bisan ubos ra nga porsyento, supak ba ni sa balaod sa Dios? So last na ni nga kuan na to bro kay time na. Balikon ako ha katong mga pangutana nga dili na namo maapas og tubag kay time naman. Ayon ninyo itugot nga muuli mo nga di matubag ng pangutanaha. Dili man namo matubag dire sa kadaghanan
pero ipangutana na sa mga deliverance minister o case officer unya para magiyahan mo. Ayaw mo kahadlok, ayaw mo kauwaw pagpangutana kay amo ng obligasyon. Okay? Kanang magpatubo og kwarta, gamay ra nga tubo. Although naay sa una stricto kay simbahan ana. Yo sorry nga mao ba nay term ana kanang magpatubo og kwarta, bugat kay nga sa gani nagtangag murag sahong ning duman nagtangag nag-excommunication. No. Grabe bugat ang kuan sa simbahan na sa una. Pero karon basta gamay lang ang tubo, gialaw. Gamay ang tubo, pero naay mga kondisyon. Kanang imong gipahuwam sa mong kwarta nga gamay og tubo, see to it nga kanang tawhana klaro jong makabayad sa mao nga kanang utang. Kay na siya negosyo, natural makabayad jud na inig kahapon o anang buwana kay naaman siya negosyo. Pero ayaw ninyo patubuhi kung naay manghuwam ninyo nahibaw mong pobre, nahibaw mong maglisod. Kay na silutan gyud ta sa Ginoo ana. Kay ngano man usa na sa mga nga sala nga gitawag og sins that cry out to heaven for vengeance. Unsa man na mga sala nga magtuaw sa langit og manimalos jud ang Ginoo. Unsa man na oppressing the poor, kanang paghatag og dugang kasakit sa mga kabos. Mao na nga kung dato ta kung nakita nimo nga maglisod manigbayad jud, pahuwama. Pero ayaw pod obligara og dali-dalion nimo o pabayad, ayaw patubuhi. Kay nahibaw man kang galisod. Ug ayaw ka balaka. Kay kanang imong buhat sa kaluoy, ang Ginoo panalangin nimo. Mo na nga usahay, nagsalig ta sa ginansya, wa ta magsalig sa Ginoo. Mao na nga mahadlok tagdi mabayran kay basig mapuhok ang ahong negosyo. So meaning gasalig na ta sa kwarta, dili na sa Ginoo. Timan mapuhok sud hinuon kana. Kay ang Ginoo mulaban gyud sa mga kabos. Mulaban gyud ang Ginoo sa mga kabos. Mao na nga bantayan nato. Pwede ra gamay nga tubo pero pahuwama ang mga taong klarong makabayad ug ayaw patubuhi kung muhuwam nimo pobre ug ayaw sila obligara pagdali-dali og bayad kay nahibaw ka nga kabos. Kung mahimo ihatag gani. Pero kung di mo kayang ihatag, pwede ra huwam, pwede data-data, ayaw patubuhi kay ron dili pod patubuan sa Ginoo ang imong sentensya. So mao toy tubag sa pangutana. Okay, daghang salamat Brad og daghang salamat sa nangutana. Mag-early lunch ta, time check, 11:45, manudto tag sayo.